السلام عليكم الدراري البنات، جيسبر كو تو فا بيان. سبق لينا هضرنا في الفيديو اللي فات على لا ديفينيسيون ديال لا كومونيكاسيون، على لي زيليمون ديال لا كومونيكاسيون اللي هما سبعة. جو بونس كو كانوا مشروحين مزيان، اللي هما لو كود، l'émetteur, le récepteur, le feedback et ainsi de suite. هاد النهار ولا في هاد الفيديو هادي غادي نهضروا على لا كومونيكاسيون فيربال اي لا كومونيكاسيون نون فيربال. هي واحد التتمه ديال الفيديو السابقه، يعني تتمه ديال داك لو كور. المهم هاد لا كومونيكاسيون فيربال اي نون فيربال اساسيه في هاد الموديول هذا، وتقريبا عليه طالع فيه. دونك نبداو. لا كومونيكاسيون فيربال اي لا كومونيكاسيون نون فيربال. Premièrement, غنهضروا على لا كومونيكاسيون فيربال شنو هي ونديطايوها مزيان. Alors, la communication verbale est celle qui utilise le langage comme code de communication. C'est la communication à l'aide de mots. Elle peut être orale ou écrite. Donc, هنا قال لك la communication verbale هي اللي كتستعمل le langage، يعني التعبير، comme code de communication. يعني هي التواصل عن طريق الكلام، عن طريق الحديث، كلام. et peut-être oral ou écrit، كما أنها تقد تكون شفوية أو كتابية. donc la communication verbale هي فاش كنستعملو لي مو، كلمات، لا بارول، لو ديسكور، باش نوصلو الميساج ديالنا. تقد تكون oral ou écrit. dans les deux cas l'outil utilisé est le même، c'est le mot. donc في نفس dans les deux cas يعني في الحالتين سواء oral ou écrit، الأداة المستعملة هي لو مو، هي الكلمة، سواء في l'écrit ولا في l'oral. يعني في l'oral فاش كنهضروا بحال هكا كنستعملو مجموعة الكلمات، الوغ حتى في l'écrit فاش كنبغيو نكتبو عاود مجموعة ديال الكلمات كنكتبو. dans la communication orale, l'émetteur et le récepteur sont en principe en présence l'un de l'autre. Ce qui marque avant tout la communication orale est sa spontanéité. La parole est vivante, inscrite dans le temps, sans modification possible au moment où on l'émet. Dans la communication écrite, le destinataire est éloigné. Le message doit donc être complet, achevé et lisible. Ce qui marque avant tout la communication écrite est le souci d'être compris par le destinataire, à qui on ne pourra pas toujours expliquer pour une deuxième fois le message transmis. donc هنا سيدي قالك في لا كومونيكاسيون اورال، يعني في التواصل الشفوي، l'émetteur et le récepteur sont en principe en présence l'un de l'autre. يعني المرسل والمتلقي كيكونوا حاضرين واحد اون فاس الاخر. يعني انت كتهضر مع شي واحد، يعني كتكونوا بجوج حاضرين في نفس البلاصه وكتقاسموا نفس الظروف. وهذا هادشي كيكون في لا كومونيكاسيون اورال. اما في ليكريت حاجه واحده اخرى. لا كومونيكاسيون اورال الحاجه اللي كتسمع فيها بزاف هي لا سبونطانيتي ديالها، يعني العفويه. فاش كتكون كدوي يعني ما كتبقاش تفلتري ولا ما كتبقاش تفكر بزاف انك داكشي اللي جاك على هذا كتخرج، ما يمكنلكش تموديفيه مره واحده اخرى. La parole est vivante, inscrite dans le temps, sans modification possible au moment où on l'émet. donc la parole كتكون vivante، حيه، مازال يلا جديده، خارجه من الاعماق. دونك ما يمكنش نموديفيوها اون فوا كتخرج. اما في لا كومونيكاسيون اكريت، يعني في التعبير الكتابي ولا في التواصل الكتابي، le destinataire est éloigné. Le message doit donc être complet, achevé et lisible. donc في لا كومونيكاسيون اكريت هذاك اللي تهضر معاه، اللي تتواصل معاه، تيكون بعيد. donc le message خصو يكون complet. الميساج خصو يكون كامل شامل، مكتوب مزيان، مفيني ومقرأ. Ce qui marque avant tout la communication écrite est le souci d'être compris par le destinataire,
à qui on ne pourra pas toujours expliquer une deuxième fois le message transmis. Donc اللي كيماركي هاد لا كومونيكاسيون كريت هو المشكل ديال انك لو ميساج ديالك يقد يتفهم بشكل غلط لو ديستيناتور ولا ما يفهموش بشكل كامل. دونك هنايا ماشي بحال في اللغه كتشرح له بالبيان كيكون قدامك وكتشرح له بفمك وبيديك بلي جيست etc. Le langage est un système de signaux partagé par l'émetteur et le récepteur. Le langage est formé de deux éléments, un vocabulaire, ensemble de mots utilisables, et une syntaxe, façon dont on va organiser les mots pour construire des phrases. Il existe trois niveaux de langue, encore appelés registres de langue. Le registre familier, le registre courant et le registre soutenu ou soigné. Le registre familier s'utilise en général avec des personnes très proches ou intimes, telles que la famille, les amis, etc. Exemple, une espèce d'abruti m'est entré, ou plutôt m'est rentré dedans et a bousillé ma bagnole. Total, j'ai plus de bagnole. Elle est foutue. Registre courant s'utilise avec ceux qui nous côtoyons sans qu'ils nous soient trop proches, avec des collaborateurs dans le monde de travail ou lorsqu'on écrit à des amis. Exemple, une voiture est venue heurter la mienne. Ma voiture est bien abîmée. Je ne puis m'en servir. Le registre soutenu ou soigné s'utilise avec des personnes d'une position plus élevée, supérieure hiérarchique, dans certaines occasions à caractère solennel, discours, annonce officielle, etc., ou dans la rédaction professionnelle. Exemple, un véhicule est entré en collision avec le mien. Les dégâts sont très importants et mon véhicule est inutilisable. Alors, قال لك لو لونغاج هو واحد النظام ديال الاشارات بارطاجي ما بين ليميتور و لو ريسيبتور. دونك هو واحد النظام ديال لي سيني اللي كيتشاركها ليميتور و لو ريسيبتور. لو لونغاج est formé de deux éléments. لو لونغاج كيتكون من جوج ديال العناصر، الفوكابولير هو العنصر والثاني هو لا سانتاكس. الفوكابولير هو داك مجموعه ديال الكلمات المستعمله، alors que la syntaxe هي طريقه باش كنظموا هاد الكلمات باش نشكلوا دي فراز، نشكلوا جمل. Il existe trois niveaux de langue كما قلنا سابقا اللي هما الريجستر فاميليي. هاد الريجستر فاميليي كيستعمل اون جينيرال مع دي بيرسون لي قرابين بزاف واللي زعما متداصرين معاهم، بحال لا فامي العائله ولا لي زامي لي تري بروش. لو ريجستر كورون كيستعمل مع الناس اللي كتجمعنا معاهم واحد معاهم شي علاقه، سواء في لا بروفيسيون في لو ميتي يعني علاقه في العمل، ولا دي بيرسون اللي كيكونوا ترو بروش تاعهم. alors que le registre soutenu ou soigné هذا كيتستعمل مع دي بيرسون اللي عندهم واحد المرتبه عاليه، مثلا بحال كتبغي تهضر مع شي ان مينيستر، مثلا ان ريسبونسابل شي ان كادر او ان شيف، كتستعمل هاد لو ريجستر سوتوني. ما تستعملش لي ريجستر فاميليي اي كورون. دونك هذا كيتستعمل سواء في خطابات، سواء في اعلانات، سواء في etc. Le registre de langue doit être choisi en fonction de la situation dans laquelle se produit la communication, la personnalité des interlocuteurs, les positions sociales respectives, objet de la communication, nature du canal. Donc سيدي قال لك لو registre de langue كي خاصك تختارو على حسب لا سيتوياسيون اللي غادي تدار فيها لا كومونيكاسيون. يعني خاصك تختار لو ريجستر باش غدوي سيلون الظروف ولا الكليما، وبيان على حساب مجموعه ديال العناصر اللي كيوفروا الشروط مع داك اللي غتهضر معاه. مثلا كما قلت لك تهضر مع صاحبك، ماشي تهضر مع واحد خدام معاك ولا تهضر مع شي مسؤول. وهذا الشيء كيعتمد على لا بيرسوناليتي دي زانترلوكوتور اولا، يعني مع من غادي تهضر،
ثانيا لا بوزيسيون سوسيال ريسبكتيف يعني المرتبة الاجتماعية ديالو. وثالثا اوبجي دو لا كومونيكاسيون علاش تهضروا شنو هو الهدف من داك الحوار اللي دام سوياه. لا ناتور دو كانال يعني هذاك الموين اللي غادي تستعمل باش توصل له الفكرة et ainsi de suite. Donc هذه كانت la communication verbale. Deuxièmement, la communication non verbale. La communication non verbale, c'est la communication par des moyens non linguistiques. Elle est dite aussi langage du corps ou paralangage. Exemple, les gestes, la mimique, le regard, les mouvements du corps, le contact visuel, la proximité physique. L'aspect non-verbal est très intéressant dans la communication puisque 70% de ce qui est communiqué est transmis par des moyens non-verbaux. La communication non-verbale vient appuyer le discours verbal pour apporter des éléments d'information complémentaires au récepteur. هنا يا سيدي قالك la communication non-verbale. شنو هي la communication non-verbale؟ هي داك la communication par des moyens non linguistiques. يعني la communication ماشي باستعمال لي مون ولكن باستعمال حوايج واحد اخرين بحال لي جيست بحال لا ميميك اكسيتيرا. دونك elle est dite aussi langage du corps لغة الجسد. كنسميوها ايضا لغة الجسد حيت ما كنستعملوا اليدين كنستعملوا نظرات العينين كنستعملوا لو موفمون دو كور اكسيتيرا. دونك هنا كما قلت لك لا كومونيكاسيون فيربال تقدر تكون بلي جيست حركات بلا ميميك سواء لا ميميك هي فاش كنبغيو ندويو كنديرو فمنا حركات مثلا بحال غندوي لو روغار الشوفه النظره لي موفمون دو كور حركات ديال الجسم ديالنا لو كونتاكت فيزويل لا بروكسيميتي فيزيك. L'aspect non-verbal est très intéressant dans la communication puisque 70% de ce qui est communiqué est transmis par des moyens non-verbaux. قالك اسيدي هاد l'aspect non-verbal مهم جدا في لا كومونيكاسيون. علاش؟ حيت كيمثل 70% ديال داكشي اللي كنبغيو نقولو. حيت 70% داكشي اللي كنبغيو نوصلو للمحاور ديالنا كيمشي عن طريق des moyens non-verbaux. La communication non-verbale vient appuyer le discours verbal pour apporter des éléments d'information complémentaires au récepteur. Donc la communication non-verbale كتجي باش تضيف على لو ديسكور فيربال. يعني لو ديسكور مثلا كنكونو كنهضرو كنديرو دي جيست باش نضيفو واحد بزاف ديال الحوايج على داك الخطاب ديالنا باش يوصل الميساج كومبلي. En fait, la communication passe par le langage, mais aussi par de petits gestes révélateurs, posés inconsciemment. Plus de la moitié du message que vous souhaitez transmettre proviendra de vos actions, de vos mimiques, et non de vos propos. Ce type de communication repose sur les yeux, certes, mais aussi sur le langage du corps en général. Donc, la communication passe par le langage, mais aussi par de petits gestes révélateurs, posés inconsciemment, comme on a dit. Plus de la moitié du message que vous souhaitez transmettre proviendra de vos actions. أكثر من 50% ديال الميساج اللي كتبغي توصلو كيجي من لي زاكسيون ومن لي ميميك وماشي من لي مون اللي كنقول. Ce type de communication هاد النوع ديال لا كومونيكاسيون يرتكز على لي زيو العينين ولكن اوسي على لغة الجسد. Le mensonge. En observant votre interlocuteur, vous serez en mesure de déterminer s'il dit la vérité ou s'il ment. Celui qui souhaite vous dissimuler quelque chose se trahira lui-même. La plupart du temps, il ne vous regardera pas dans les yeux ou ses pupilles seront fuyantes et ce même s'il est rompu au-dessus du langage non-verbal. Observez bien. Donc le mensonge الكذب. En observant votre interlocuteur حنا كنشوفو داك المحاور ديالنا
غنكونو قادرين على اننا نحددو واش كيقول الحقيقه ولا كيكذب، يعني من خلال النظرات ديالنا والشوفه اللي كنديرو فيه هو كيكون الكذاب فاش كيكون كيكذب. Alors, بالنسبة le menteur, il aura tendance à dissimuler son visage. Ses narines frémiront légèrement. Il clignera plus rapidement des yeux. Ses yeux fixeront un point vers la droite. Il cherche dans son imaginaire des éléments pour inventer et alimenter la discussion. Son épaule droite bougera, mais sa tête restera fixe. Il se grattera la narine gauche. Il arborera un sourire forcé. Son corps sera plus rigide comme pour se défendre d'une agression. Il aura généralement les bras croisés et les jambes légèrement ouvertes. La personne qui ment se trahira également en se raclant la gorge ou en hésitant parfois. Un léger tremblement de la voix, à peine perceptible, peut aussi le démasquer. دونك بالنسبة للمونتور اللي هو الكذاب نقدرو يبانو عليه بزاف الاشياء فاش يكون كيكذب، ونقدرو زعما نحددو ولا نديتيرمينيو انه راه فعلا كيكذب. بحالاش il aura tendance à dissimuler son visage. دونك فاش كيكون كيدوي كيبقى مثلا ما كيقدش يشوف فينا، كيبقى مثلا غير يدور في وجهه وكذا، بس زعما ما يجيش داك عينيه في عينيك وتعرفو كيكذب. ثاني حاجه il clignera plus rapidement des yeux، يعني كيبقى فهمتي عينيه هي تعرف كيدور هنا وهنا ويشوف العين. ثالث حاجه ses yeux fixeront un point vers la droite. il cherche dans son imaginaire، كيبقى يقلب في المخيلات ديالو على دي اشياء اللي يقدر مثلا ياليمونطي بهم لا ديسكوسيون، يعني يغذي بهم داك الحوار، يقلب على كلمات جمل شي حاجات المهم كما كانوا باش يدافع على الكذبه ديالو. son épaule droite bougera mais sa tête restera fixe. دونك الكتف ديالو اليمين كيبقى يتحرك ولكن الراس ديالو كيبقى فيكس. دونك يكتفو اليمين كيتحرك وما راسو كيبقى فيكس. il se grattera la narine gauche. il arborera un sourire forcé. يدير واحد الضحكه اللي فهمتي بالسيف عليه باش تيقف، بحال كنقولوا ضحكه صفا. son corps sera plus rigide comme pour se défendre d'une agression. دونك لو كور ديالو كيكون ريجيد بحال راه مثلا يدافع على راسو بشي agression. il aura généralement les bras croisés et les jambes légèrement ouvertes. كيكون عنده généralement les bras كيكون يديه جمعهم ربعهم ورجليه محلولين. La personne qui ment se trahira également en se raclant la gorge ou en hésitant parfois. Donc الشخص اللي كيكون كيكذب كتخونو بعد شي مرة الذاكرة وكيصدق مثلا كيدخل ويخرج في الهضره، وبعد شي مرة كيكون عنده واحد ان ليجي ترومبلومون دو لا فوا، يعني صوتو مرة كيبقى فهمتي كيمشي وكيقلع، وداكشي كيكون بلو تراك وبلو ستريس اللي تابعو زعما حيت خايف مثلا يعيقو بين الناس كيكذب مكيكونش كيهضر على خاطرو سبونطانيوم. داكشي علاش مرة الصوت ديالو بعد شي مرة كيبقى يقلال ولا كيضعف. دابا troisièmement l'honnête هو السيد اللي ما كيكذبش، يعني الصادق. Au contraire, la personne qui s'exprime avec franchise se penchera légèrement vers vous, buste en avant, dans une allure plus détendue. Ses pupilles seront généralement dilatées. Son sourire sera chaleureux, ses jambes et ses bras décroisés. Donc, par contre, يعني في المقابل اللي ما كيكذبش يعني الصادق كيكون واحد الشخص اللي كيعبر بكل صراحة بكل أريحية، وكيكون بواحد لاتيتود ولا واحد لالور بلو ديتوندو، كيكون مرخي مرتاح
كيعبر عادي بحال كيهضر ما عليه لا ستريس لا ضغط لا والو. Ses pupilles seront généralement ديال la taille. Son sourire sera chaleureux يعني الابتسامة ديالو كتكون الابتسامة ديال داك الشخص كتكون chaleureux يعني ماشي زعما غير مصطنعة. Et ses jambes et ses bras décroisés. Par contre في الاخر كيكون لي بغا ديالو croisés. لو مونتور كيكون يديه مجموعين ولا مربع يديه ولا مجموعين. هنايا لونيت كيكون عادي مفتوح. Quatrièmement, le gêner. Lorsque votre interlocuteur est mal à l'aise devant vous et tend à se racler la gorge plus souvent en évitant de vous regarder. Son rire est nerveux et saccadé. Bien calé sur la chaise, il tapote la table du doigt, joue avec un crayon ou tripote ses vêtements. Le type à l'aise. Par contre, s'il est à l'aise, il penchera légèrement vers l'avant ou posera ses mains sur ses cuisses et sera assis sur le bord de la chaise et hochera régulièrement la tête, en signe d'approbation. Il jouera avec une mèche de cheveux. Un regard franc et des expressions faciales vivantes démontreront son intérêt. Donc هنا le type à l'aise يعني هذاك الشخص كيكون à l'aise مرتاح كيكون مثلا كيظهروا عليه بعد إشارات بحالاش il se penchera légèrement vers l'avant ou se posera ses mains sur ses cuisses يعني كيكون مثلا كيشوف الأمام و les mains ديالو كيكونوا على الرجلين ديالو حاطهم مثلا على الرجلين ديالو. Il sera assis sur le bord de la chaise et hochera régulièrement la tête. دونك هنا كيكون مثلا جالس على الكرسي ديالو وكيبقى يحرك مثلا في راسه يعني فهمتي راه فاهم كيدير لك داك لو سين ديال وي براسو. Il jouera avec une mèche de cheveux يقد يلعب بشي شعره من الشعر ديالو يكون كيقيس مثلا في شعره. Un regard franc et des expressions faciales vivantes démontreront son intérêt. كيكون عنده واحد الرؤية واحد النظرة صريحة و تعابير كما كنقولوا ديال الوجه تعابير ما عرفتش شنو لو تيرم بالضبط نعرف كيكونوا فهمتي غاديين مع لانتيغي ولا بيان مع لوبجي ديال لا كومونيكاسيون. La confiance. La confiance هي الثقة. Votre vis-à-vis vous fait-il confiance? Votre vis-à-vis vous fait-il confiance? Est-il sûr de lui? Vous le serez rapidement en observant son comportement. Debout, il adoptera une position droite face à vous, souvent avec les mains derrière le dos. Il aura la tête haute et vous percevrez son attention à son regard. S'il est assis, il prendra une position aux trois quarts par rapport à vos jambes étirées, tout en étant légèrement penché vers l'arrière. S'il joint ses mains derrière la tête, vous pouvez lui faire confiance. Par son attitude, il vous enverra le même message. Donc هنا سيدي قال لك لا كونفيونس الثقة. السيد اللي كيكون تايق في نفسه كيكون مثلا دبو واقف إذا كتكون عنده واحد لا بوزيسيون دغوات يعني واحد كنقول واحد لا بوزيسيون دغوات يعني إلى الأمام كيشوف إلى الأمام كون فاس دو فاس à vous قبالتك souvent avec les mains derrière le dos كيكون داير يديه مور ظهره. Il aura la tête haute et vous percevrez son attention à son regard. كيكون مثلا هز راسو كيشوف في السماء. إلا كان جالس كياخد واحد لا بوزيسيون aux trois quarts par rapport à vos jambes étirées, tout en étant légèrement penché vers l'arrière. Si joint ses mains derrière la tête, vous pouvez lui faire confiance. إلا دار يديه مور راسو تقد دير فيه ثقة. Sur la défensive, de la même façon, il est facile de savoir si la personne en face de vous est sur la défensive. Elle a tendance à fuir votre regard. Regardez son corps. Il est rigide. Ses mains sont serrées ou ses bras croisés. La personne baisse fréquemment la tête.
Si elle est assise, ses pieds ou ses chevilles sont croisés. La personne hausse parfois légèrement le ton, donc sur la défensive. De la même façon, il est facile de savoir si la personne en face de vous est sur la défensive. Elle a tendance à fuir votre regard. Regardez son corps. Il est rigide, ses mains sont serrées ou ses bras croisés. La personne baisse fréquemment la tête. Si elle est assise, ses pieds ou ses chevilles sont croisés. La personne hausse parfois légèrement le ton. L'ennui ou le malade. Comment savoir si la personne à qui vous parlez depuis quelques minutes s'ennuie ou est totalement indifférente؟ كيفاش تعرف que la personne اللي كتهضر معاه راه جاه الملل وبيا ما بقاش مهتم بداكشي اللي كتقول. Dans un cas comme dans l'autre, son regard sera fixe et vague, sans véritables expressions, et ses yeux ne cligneront pas beaucoup. Souvent, la personne appuiera son menton dans la paume de sa main. Elle tapotera des doigts ou donnera des petits coups de pied, comme pour chasser l'ennui. Elle croisera les jambes et vous aurez de la difficulté à capter son intention. Donc انا كيفاش تعرف لا بيرسون اللي كدوي معاه جاه الملل ومبقاش انتريسي بداكشي اللي كتقول؟ dans un cas comme dans l'autre النظرة ديالو ما كتبقى النظرة ديالو كتكون فيكس و فاك، يعني كتكون النظرة ديالو مكيبقاش زعما يشوف هنا وهنا، كيبقى فيكس، كتبقى فيكسيا و بحال قلتي غير كيشوف فيك، هما دماغو راه في جهة وحدة بلا ما يدير شي تعبير مثلا بالوجه ديالو، مثلا يدير لك براسو زعما هكا راه فهماك ولا يمشي معاك بدي زيكسبريسيون، حتى العينين ديالو ما كيبقاوش مثلا يرمشوا بزاف. Souvent la personne appuiera son menton dans la paume de sa main. دونك هذاك لا بيرسون عاود كيبقى يقيس مثلا في لو مونطون ديالو هو داك كما كنقولوا القدومه، كيبدا يقيسها بيديه. ثالث حاجه il tapotera des doigts، يعني كيبدا يطرطق صباع ديال يديه. on donnera des petits coups de pied ولا مثلا كيبدا يحرك رجليه كون بور باش زعما يحاول يتجنب الملل. il croisera les jambes، كيجمع رجليه et vous aurez la difficulté à capter son attention. وهنا كتلقى صعوبات باش تعاود تربح الاهتمام ديالو. L'agressivité. Il n'est pas nécessaire de tenir un objet ou une arme dans la main pour manifester son agressivité. Plusieurs se rappelleront sans doute un regard assassin, un ton de voix qui ne laisse pas à aucune interprétation. La personne devant vous est agressive. Regardez-la.